এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ। আজ চলে এসেছি আমরা পুরী, কিন্তু পুরীতে আজকে শুধুমাত্র ঠাকুর দর্শনের জন্য আসিনি। জানি না ঠাকুর দর্শন আদৌ হবে কি না। আমরা এসেছি একটা অন্য কাজে, অন্য একটা প্রোগ্রাম দেখতে। এখানে হতে চলেছে পুরীতে নেভিদের একটা প্রোগ্রাম, যেহেতু নেভি ডে সামনে আছে 4 নভেম্বর, সেই জন্য তো আমরা চলে এসেছি নেভি ডের দর্শন করার জন্য প্রোগ্রামটা। এই যে মীনাক্ষী দিদের সাথে এসেছি, ওদের জন্যই আমাদের আশাটা হয়েছে। তো আপাতত সকালবেলা এখন বাজছে 11টা, আর আমরা এসে উঠেছি একটা হোটেলে। হোটেলটার নাম হচ্ছে ওসিয়ান ডিলাইট। এখানে এসে লাঞ্চ করে আমরা রেডি হয়ে গিয়েছি, আর এখন বাজছে 2:30টা। আর আমরা এদিকে পাস পেয়ে গিয়েছি। এই পাসটা জোগাড় করেছে দীপদার স্টুডেন্ট, ওর বাবা ক্যাপ্টেন। তো সেই হিসাবে আমরা এখানে এখন প্রোগ্রাম জয়েন করছি ভিআইপি হিসাবে। তো আমাদের খুবই আনন্দ, কারণ আমাদের এইরকম একটা ভাগ্য যে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, কারণ সহজে সাধারণ মানুষদেরকে দেখতে দেবে না এই সমস্ত প্রোগ্রাম, পাস থাকতেই হবে। তো এই যে সবাই রেডি, আর এখন আমরা এখানেই আছি। মোটামুটি 5 মিনিটই লাগবে হেঁটে যেতে, আমরা পৌঁছে যাবো হেঁটেই। এই যে গলিটা, এখান থেকেই যেতে হবে। এখানে ড্রেস কোড আছে, সব কিছুই ফর্মাল পরতে হবে। তাই দীপদা আর সায়ন্তন পুরো একদম অফিস ফর্মাল, আর আমরা চুড়িদার। ভেবেছিলাম শাড়ি পরবো, জাস্ট ম্যাচ করতে পারিনি। গতকাল রাতেই জেনেছি যে ড্রেস কোডের ব্যাপারটা। আর এই যে দুজন, এদের ঘুমু ঘুমু চোখ। নেভিদের যে প্রোগ্রামটা হবে সেখানে আমরা পৌঁছে গিয়েছি। আমাদের ভিআইপি সিটে আমরা বসে আছি, আর এখানে অনেকেই আছে, এখনো প্রোগ্রামটা শুরু হয়নি। আপাতত আমরা শুধু সমুদ্র চেতক হেলিকপ্টার গর্বপূর্ণভাবে ত্রিরঙ্গা এবং নৌসেনা ধ্বজাକୁ উড়াই ব্যানর ফর্মেশন প্রদর্শন করিবে। President of India, Srimati Draupadi Murmu, is now being accompanied to the grandstand by Admiral Dinesh Kumar Tripathi. 2, 1. Ladies and gentlemen, soaring in the sky, the hawks are coming right up. দর্শক বন্ধু, বর্তমান অপরমানে দেখিলে प्रदर्शन कले। सर उठाकर देखिए भारत के इस गौरव को, दुश्मनों का नाश करने हॉक्स अब तैयार है। Ladies and gentlemen, direct your attention to the left. Approaching the grandstand are 3 Chetak helicopters in a banner formation, proudly flying the national flag. Ladies and gentlemen, right ahead of you, lurking silently, ready to deliver a decisive punch, is our INS submarine, Shalki. Ladies and gentlemen, firing flares, the submarine Shalki is commanded by Commander Rahul Patnaik. फायर कर रहे हैं और दृश्यता में आसानी के लिए स्मोक मार्कर्स जलाए हुए। Ladies and gentlemen, look right ahead of you, and you will witness our formidable marine commandos slithering down from the Sea King Charlie helicopter, with the ALH helicopter providing close support from behind. Ladies and gentlemen, the Advanced Light Helicopter is being piloted by Commander Subrat Tripathi, undertaking the demanding task of providing aerial cover. The sniper team on board is ready to engage and neutralize any hostile targets with a deadly and accurate fire from above. देवियों सज्जनों, आपकी दाहिनी ओर से बढ़ रहे हैं 4 जेमिनी नाव। Indian Navy, the Marcos, who belong to the Special Forces Unit INS Karn. Their motto is the few, the fearless. मंच के ठीक दाहिनी तरफ दुश्मन की एक चौकी है, जिसमें एक भारतीय बंधक है। हमारे कमांडो इस चौकी को नष्ट करके अपने नागरिक को छुड़ा लेंगे। दाहिनी तरफ से 2 लाइट सपोर्ट दल बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। युद्ध का ये सजीव चित्रण आपको निश्चित रूप से रोमांचित कर रहा होगा। एक तरफ आप गोलियों की बौछार होते हुए देख रहे हैं,
और दूसरी तरफ ये देख पाएंगे कि नौसेना सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे करती है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा टोकरी या रक्षा पट्टिका का प्रयोग किया जाता है। मंच के सामने आप इस समय जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वह सीकिंग है, जो सर्च और रेस्क्यू का प्रदर्शन कर रहा है। इस समय मरीन कमांडोज द्वारा बंधक को छुड़ा लिया गया है और लाइफ सपोर्ट वाहन बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पोस्ट पर पहुंच चुका है। गोलियों की बौछार के बीच सीना तान कर चलने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। बढ़ते हैं तेरे कदम, जल में हो या थल में हो, शत्रु का तू कर संहार, तू कर प्रहार बार बार। And now the Marcos fly away, hanging on to the seeking helicopter. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to our daring Marine Commandos. Ladies and gentlemen, now you will witness an astounding demonstration of how the BMPs of Indian Army fearlessly operate in the face of enemy. You can now see a platoon of 12 mechanized infantry, Paramahar, comprising of 4 BMPs moving forward in a tactical box formation. Ladies and gentlemen, the platoon is now under enemy fire and will adopt the fire and move by leapfrog method, wherein 2 BMPs are moving forward to launch their attack, while the other 2 BMPs that can be seen on the right side of the grandstand are providing cover. Now you can see the rear BMPs are crossing the grandstand, ready to neutralize the enemy. Ladies and gentlemen, shift your gaze to the left side of the grandstand as the BMPs are turning around. The platoon is now adopting a line ahead formation to engage the aerial targets. You can see the turret turning and elevating. That's how they neutralize the enemy. देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों से हमारे जाबाज कमांडोज का स्वागत करें जिन्होंने पैराशूट को नियंत्रित करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर सटीक लैंडिंग की है। The Special Forces personnel get airdropped from a height of 8,000. Gentlemen, please give a huge round of applause for the daring Marine Commandos. And in a short while, one of the Marine Commandos will present a memento to the Honorable President of India. Ladies and gentlemen, right in front, we have the mighty warships in a column formation. We are about to witness the landing of helicopters on these ships. In the lead is a stealth frigate, INS Sayadri, commanded by Captain Rajat Kumar, ready for landing by a seeking helicopter, piloted by Commander Mahesh. Helicopter operation at sea is a very advanced and complicated maneuver. At first, the ship has to maneuver herself to a particular course and speed to get the right wind envelope for the aircraft. Post that, the helicopter controller of the ship guides the aircraft towards the ship, whilst the landing safety officer prepares the helideck for a safe landing. Turns, battling winds, defying gravity, yet maintaining precision and position. Next, they will sway up, down, left and right with the waves with all skills and zero pilot.
simultaneous display of two different methods to evacuate survivors at sea, showcasing the rescue capability of different helicopters of the Indian Navy. दर्शक बंधु सम्मुखर आसुछंती MH-60R हेलिकॉप्टर जहाँ रोमियो नाम रे मध्य परिचित। वर्तमान आपण माने एही हेलिकॉप्टर मानक द्वारा फ्लेयर फायर प्रदर्शन करिबार देखिबाकू जाउछंती। सज्जनों, अभी आपने MH-60R के फायरिंग का अद्भुत और दुर्लभ दृश्य देखा है, तो तालियों से इनका उत्साह वर्धन करें। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे जाबाज हॉक पायलट कमांडर श्याम सागर और कमांडर सुदीप रावत, जिन्हें अभी आप सामरिक युद्ध अभ्यास करते हुए देख सकते हैं। कम ऊंचाई पर फाइटर जेट उड़ाने के लिए उच्च स्तर की कुशलता की आवश्यकता होती है। हमारे पायलट्स को दुश्मन के रडार की पकड़ से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। के साथ ये अपनी उपस्थिति को दर्शा रहा। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for the MiG-29K aircraft. फॉर्मेशन में भव्य कामोस 31 हेलीकॉप्टर, ये आइज ऑफ द फ्लीट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका संचालन कर रहे हैं कैप्टन वेंकटेश और कमांडर दिलीप जोसेफ। वर्तमान आपण मानक सामने आसुची कामोस 31 हेलिकॉप्टर मानक भव्य फैल्कन फॉर्मेशन। एही हेलिकॉप्टर तथा पायलट मानक पाई जोरदार करताली। MiG-29K fighter escorts. The formation is being led by Commander Umesh on PATI, and the two MiG-29Ks are being flown by Commander Chandar Bhatt, Lieutenant Commander Karvin Gilda, and Commander Jimanshu Patel. The MiG-29Ks will undertake firing of flares in front of the grandstand. जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें देवी और सज्जनों। सामने हॉक जेट्स की सटीक उड़ान का साहसी प्रदर्शन देखने वाले हैं। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अदनान लतीफ और कमांडर। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Hawk fighters. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हमारे हॉक फाइटर्स का अभिनंदन करें। Anti-submarine and anti-surface warfare. The formation is led by Seahawk leader Captain Commander Harpreet Singh. फ्लैग फायर करते हुए MH-60 Ladies and gentlemen, we are now witnessing a spectacular show right ahead where the ships of the Eastern Fleet have illuminated their silhouettes and fired flares.
evening unlike any other. Tonight, under a starry sky as vast and deep as the mighty ocean, we embark on an extraordinary voyage celebrating the legacy of India's warriors of the sea. The Indian Navy today leads our nation in innovation, valor, and strength. Silent guardians of our seas, ever watchful and ever ready. Tonight, we let the stars tell the story of the extraordinary men and women of the Navy who have the vision and acumen to sail with the tide as well as the courage to chart their own course against it when duty calls. का मानचित्र आसमान में भव्य रूप से उज्जीवित हुआ है। King Kharavela, one of Kalinga's most powerful rulers, expanded his influence by defeating prominent dynasties such as Satavahanas, Mauryas and Pandyas. ऐतिहासिक समुद्री यात्राओं और बाली से जुड़े सांस्कृतिक रिश्तों का जश्न है। 1947, India became independent. In December 1971, tensions peaked as India backed the Bengali independence movement in East Pakistan, setting the Bay of Bengal as a key arena of maritime operations. The die was cast. Vikrant was the centerpiece of all operations on the eastern seaboard. While her 4 दिसंबर 1971 की सुबह हमारे विमान वाहक पोतों से उड़े युद्ध विमानों ने कोक्स बाजार पर तीव्र हमला कर दुश्मन के हवाई ठिकानों को पूरी तरह खत्म कर दिया। वहीं पश्चिमी नौसेना कमांड ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची पर आक्रमण कर दुश्मन को आघात कर Navy दिया। launched a courageous Reverend Commando operation in the east by a combined unit of Indian naval personnel and Mukti Bahini fighters. This operation achieved unparalleled success, striking at the heart of the enemy and capturing strategically significant forts. देते हुए सद्भावना का संदेश फैलाते हुए और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हर पल तैयार खड़े हैं। यही है भारतीय नौसेना की पहचान, संगठित, सक्षम और सजग। Fans, these warships stand watch, ensuring peace and projecting strength across the horizon. Equipped with advanced weaponry and cutting-edge technology, these floating fortresses symbolize India's maritime might. From the deck of our mighty carriers to the horizon beyond, naval aircraft soar with precision and might, ensuring that no threat to our great nation goes unchallenged. Gentlemen, we have come to the end of today's operational demonstration. We bid adieu until we meet next. Shamno Varuna, Jai Hind. এখন বাজছে 6:30, 6:30তে শেষ হলো এই পুরো মহড়াটা। এটা কিন্তু আজকে পুরো দিনের একটা মহড়া ছিল। অ্যাকচুয়াল যেটা হবে সেটা নভেম্বরের 4 তারিখে হবে, যেদিন প্রেসিডেন্ট আসবে। তো সেদিন কিন্তু অ্যাকচুয়ালটা হবে। আজকে যারা নর্মাল গেস্ট এসেছিলেন তাদের সামনে এগুলো হয়েছে, আর আমরা কিন্তু দারুণ এনজয় করেছি, বিশেষ করে ড্রোন শোটা। মানে সবাই মাঝখানে চলে গেল যখন চিফ গেস্ট চলে গেলেন, ঠিক তার পরপরই সবাই ভাবলো কি প্রোগ্রামটা প্রায় শেষই হয়তো, কিন্তু সেটা নয়। তারপরেও কিন্তু প্রোগ্রাম হয়েছে, তারপরেও এই যে লেজার শো, তারপর ড্রোন শো এগুলো হয়েছে। আর সব থেকে ইউনিক লেগেছে ড্রোন শোটা, কারণ ড্রোন শোটা একদম ইউনিক। অতগুলো ড্রোন মিলে যে অত রকম ড্রয়িংগুলো প্রেজেন্ট করবে, সত্যি অসাধারণ। বাকি তো প্লেন যাচ্ছে এগুলো তো জানি, এত সুন্দর সুন্দর সমস্ত কিছু মানে ইনফরমেশান পেয়েছি। আর ফার্স্ট টাইম আমি সাবমেরিন দেখেছি, খুবই সুন্দর লাগলো। তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আর তোমরা যদি কেউ এই সুযোগটা পাও অবশ্যই কিন্তু দেখো, খুবই ভালো লাগবে। তো আজকের জন্য টাটা, নেক্সট ব্লগে দেখা হবে। বাই বাই।